prava domaća pita koja nije mnogo masna, okolo je hrskava, a unutra je sočna. Pogledajte koliko je fina. Prelepo. Danas pripremam pitu, ali na jedan drugačiji način, zato ostanite sa mnom da vidite kako. 700 grama mekog brašna, dodajem kašiku soli, pa sad sve to promešam. Tu ću zatim da sipam 200 ml tečnog jogurta, 2 kašike ulja, dodat ću jedno cijelo jaje i 200 ml tople vode. Na ovom samom početku mešam sve varjačom. Kada se ovako povežu sastojci, skinem sve sa varjače i nastavljam da mesim rukom. Mesimo dok potpuno ne pokupimo sve iz posude i dok nam se sastojci ne povežu dovoljno da imamo finu loptu testa. Sad ovako kad pokupite sve sastojke, onda još malo. Otprilike ovako. Potapkate rukom i ostavite da stoji 10 minuta, malo da nam gluten odradi. Pospemo radnu površinu sa malo brašna, izvadimo testo i nastavimo da mesimo. Ovako ćemo mesiti 2 do 3 minute. Testo je fino mekano, nije više lepljivo, tako da slobodno možete da mesite na način koji je vama najlakši. Posle 1 minute mešanja, testo će početi blago da vam se lepi za ruku, ali nastavite da mesite. Nakon 2 minute izgleda ovako. Pospete malo brašna na sto, pa testo podelite na 16 delova. Uzimamo sad jednu po jednu ovu lopticu. Uzimamo jedan po jedan deo testa i oblikujemo u lopticu. Možete još dodatno ovako na stolu da je zatvorite. Bitno je na stolu da nemate brašna i da vam se testo lagano lepi za ruku. Možete da i ovako. Sve ove ivice spojite unutra, ovako stisnete malo rukom, okrenete, malo vrtite i to je to. Uzmemo ovako jednu tacnu ili tanjir, pospemo brašnom, pa kuglice testa poslažemo. Od gore pospemo brašnom, pokrijemo krpom i ostavimo da odstoji 5 do 10 minuta. Za to vreme pravim nadev 400-500 grama bilo kojeg sira, 2 cijela jaja, malo soli ukoliko sir nije slan i još kašika 2 pavlake ili milerama. I sad sve to promešamo i sjedinimo. Nadev na kraju izgleda ovako. Osim nadeva potrebno nam je malo masnoće. Ja sam ovdje otopila 70 grama maslaca i sipat ću 100 ml ulja. Ukoliko nemate maslaca, može samo ulje. Pospem malo brašna i na loptice i na radnu površinu i sad svaku ovu lopticu testa malo razvučemo. Evo ovako, sasvim je dovoljno. Možete da stavite i brašno sa strane, pa da loptice samo umočite.
Testo kada razvučete, slažete po stolu svuda oko sebe. Ukoliko nemate mesta, ako stavite dovoljno brašna na svaki ovaj deo testa, možete da slažete testo i jedno na drugo, neće vam se zalepiti. Uzimamo dosta brašna i stavljamo ovako na radnu površinu, a zatim uzimamo i ovaj jedan deo testa, pa na njega opet stavimo dosta brašna i ovako ga fino rasporedimo, a onda od gore stavimo drugi deo testa, pa i na njega stavimo dosta brašna. I sad oklagijom zajedno ih razvlačimo. Otresemo ovako višak brašna, pa sad opet stavimo ovako, pa nastavimo i dalje da razvlačimo. Što tanje možemo. Što tanje razvučete, to će i ovi listići pite biti lepši. Uzmete pleh, stavite ga ovako, da znate na koju širinu treba da savijete, ali ćete pre toga još malo raširiti levo i desno. Možete i gore i dole. Uzmete zatim ulje, pa ovako od gore poprskate. Treba vam 2 do 3 kašike. Uzmemo zatim nadev od sira, pa sad ovako svuda pomalo stavimo. I sad savijete ovu stranu, pa savijete ovu stranu, ovu ovako od dole. Možete da stavite malo ulja i onda uvijete ovako sve zajedno. Kada uvijete, prebacite pleh i stavite. Stavite opet dosta brašna, stavite jedan deo testa, opet brašno, drugi deo testa i opet brašno. I sad opet sve zajedno razvlačite. Pošto ovako pite poslažemo, premažemo ih uljem. Ukoliko su ono ulje potrošite, slobodno uzmite još. A kada završite, uključite renu da se zagreje na 220 stepeni. Bez ventilatora, bez ičega, obično zagrevanje. Kada se rena zagreje, nosimo pite da se peku. Dragi moji, pita se ispekla. Vreme pečenja je između 35 i 40 minuta, zavisi koliko pečeno volite. Kada izvadite iz rene, možete da premažete ovako sa malo masnoće, a i ne morate. Zavisi kako volite. Ostavite pitu da se prohladi, pa je onda poslužite. Ne mogu vam opisati kako ova pita fino miriše dok se peče. A jedva čekam i da vam pokažem kako izgleda. Okolo je fantastično hrskava, a unutra mekana ko duša. Pogledajte svaki taj listić. Jednostavno morate je praviti.